आम आसी कलिकता पहुँचीगलु पहुँचीगलु आज फास्ट ट्रेनिंग हम राका आमर चलते आगे राका किसी कही जो कलिकता कहते ओडार कहते ओडार बहुत भल कलिकता ये देखिपारे राका चलती राका कौन कह हाँ कौन ओडिशा भितर कौन कह बात्या हो कि बात्या बात्या ଆଉ ସେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଏବେ ରୁମ୍ ଖୋଜୁଛୁ ରାକା କହୁଛି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଯଦି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା ରାକା ତାର ବୁଝିବ ରୁମ୍ ଖୋଜିବ ଏଇଠି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଏଇଠି କି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଜି ରାକା ପଢ଼େଇବ ଆମକୁ ରାକା କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନଉନି ରାକା ଆଡ଼ିବେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଆରି ଭିତରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ पाठ पढ़ा देखा से खाली कौन नौची कह ओडार बात्या बहुत होती से अधिका डेभलप कर कलिकता पलि हाँ ये खाली खाली सब कि सन्ध्या हेल्ले बहुत ये भिड़ हम आस आम ए चलचु आम ए चलचु यहीटा हूँ ये किसी नाला बहुत आगु आम नाला कि चलचु नुआ नुआ बिल्डिंग सब हो देखते हाँ कौटा ट्रेनिंग सेंटर सी बा ट्रेनिंग काका होटेल खोजुंट केत होटेल मिल आम खाली अपेक्षा भोक कला दुई भी लगे रात बहुत पुणी कम पड़गला राका राका ये गपुची राका तर गपुची क्या सहित मुझे जानी खाली वीडियो कॉल गपुची दिन सारा आज फोन काटी दूसरी यहाँ जाऊँ धर्माधरा कम कर खाली फोन काटी दूसरी देखु यहाँ आम भल कम नुह ये ठीक नहीं यहाँ हूँ कलिकतार संध्या बेलर दृश्य आपन देखा भलसे देखा देखते दिखाँ गाड़ी आम टैक्सी जाऊँ यहाँ खाली यहाँ नुआटा देखना भल सिस्टम अच्छी आप देखिथे काका काका किसी कह कौन टे पचर काका खाली गपुचे क्यामेरा देखला लाज कर सकाଳେ କହୁଥିଲା ତ ସକାଳେ କହୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ବାତ୍ୟା ପବନ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିନି କହୁଛି କଲିକତାରେ ବାତ୍ୟା ପବନ କିଛି ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ଏବେ କଲିକତା ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଭଲ ହେବ ନ୍ୟୁ ଟାଉନ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଧର୍ମତାଲା ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ବୁଲିଲେ ଏଇଠି खाली गपुची फोन राका आई पाठ पढ़िया ये खाली गपुची किसी ना खाली गप खाली देखी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देखीदेव खाली सब्सक्राइब करदे टे देखीदे भल अच्छी टे रास्ता वास्ता क्लीयर अच्छी आम भल टे डेभलप है न्यू टाउन आप जानते कलिकता भल आसिले आप देखिए भल लगे बुलिया किसी भल भल जगह अच्छी पैलेस पड़ो पैलेसटा पड़ो ना कौन भाई कुछ पैलेस आएगा ना साइड में पैलेस क्या पैलेस पैलेस विक्टोरिया पैलेस है उत्कल गैलरी ना क्या है वो पैलेस नाम विक्टोरिया पैलेस हाँ गैलरिया पैलेस तो दिखा देंगे हम तुमको ये जो छोटा सा बिल्डिंग दिख रहा है ना आपको हम वही इधर जाएंगे हम वेट की जीवा वो देखते जूम करके पूरा सही आम जीवा उत्कल पैलेस देखी देखीदेवे से उत्कल पैलेस
ରାକା ଫୋନରେ ଗପୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଠି କଲିକତାରେ ଖାଇବା ନନଭେଜ୍ ଖାଇବା ଭାରି ଡେଞ୍ଜର। କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଇବା ଚିକେନ୍ର ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି ଚିକେନ୍ ଖାଇଲା ବେଳକୁ। ଚିକେନ୍ ମାଛ ଗୋଟେ ଆମର ସେପଟେ ଭଲ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଖାରେ ଘର ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଅଖାରେ ଘର ହେଲା ଭଳିଆ। ବାଟୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ କହିବ। ଏଥର ଘର ଗୁରା ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘର ଗୁରା କାହିଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଆସିବ ଉତ୍କଳ ପ୍ୟାଲେସ୍ ନା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସେ ଜାଗା ନାଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିନି ନା ମାପକାଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କାଲି ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ପାଖରେ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ବୋଧେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ଟା ଆସିବ ଆମର ଭଲ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ଟା ଅଛି। ଭଲ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ କ'ଣ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍। ତା ବାଟ ଦେଖି ଯିବା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ। ତଥାପି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡଟା କେମିତି ରବା ଦେଖିବା ଗଲେ ସବୁ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଘର ଅଛି। ଦେଖିବା ବହୁତ ପୁରୁଣା ବୋଧେ ଘର ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ା। ହେଇଗଲା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ଦେଖିବା ଇଏ ହେଉଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଯାହାକୁ ଏଇଠି ଖେଳ ଦେଖାଯାଉ ଘରେ ବସିକି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ଦେଖିବା ଇଚ୍ଛା ତ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବା ଦେଖିବା। ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କିଛି ବାଟ ଦେଖେଇ ଦେବି ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ସକାଳ ଦେଖିବା ତମ କେବେ ଯାଇପାରିନି ଯିବା ଦିନେ ଦିନେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଦେଖିଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ର ସାଇଟ୍।